Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di PMW YouTube channel. Jadi kepada penonton yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe. Okey, dengan subscribe anda semua sebenarnya menyokong dan menyupport saya punya channel supaya banyak lagi konten-konten menarik akan saya buat, insya-Allah. Okey, untuk video kali ini saya akan buat video yang agak panjang dan agak padat dengan teori, jadi mungkin kurang menarik bagi sesetengah penonton, mungkin menarik bagi pihak yang lain pula. Okey, video ni menerangkan mengenai carburetor tuning teori. Okey, macam biasalah. Kalau bersembang bab teori ni memang agak membosankan. Tapi kalau mana-mana penonton yang nak belajar dan ingin menguasai pasal carburetor, insya-Allah ada manfaatnya kalau tengok sampai habis video saya kali ni. Okey, video kali ni dalam bentuk presentation slide dan ada video dalam dia untuk penerangan bagi konten saya kali ini. Okey, sama-sama saksikan video saya ini. Macam biasa, kalau ada pertanyaan mengenai video ini, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Baik, sama-sama kita tengok video saya kali ini. Baik, untuk presentation slide kali ini saya buat kepada 6 bahagian. Jadi korang boleh tengok part by part. Harapnya jangan skip sebab ada banyak input yang saya berikan untuk setiap part. Jadi harapnya bermanfaatlah kepada semua. Okey, kita pergi ke part yang pertama, how carburetor work. Okey, dia ada principle yang digelar atomization. Okey, apa itu atomization? Atomization ni dia akan membuatkan minyak petrol tu menjadi semburan yang halus. Jadi dia kena ada udara yang berhalaju, baru dia akan jadi spray minyak. Okey, boleh tengok video ni supaya lebih jelas apa yang dimasukkan dengan atomization. Using this atomizing principle, the carburetor takes the fuel and turns it into a spray. Let's take a closer look at how it does this. Okey, kau dah tengok video tu, itu maksudnya atomization. Atomization ni bermaksud udara dicampur dengan petrol untuk menghasilkan spray halus petrol. Dia sebenarnya dah bercampur dengan udara, baru dia boleh jadi spray. Okey, itu konsep yang pertama. Atomization adalah untuk menukar minyak yang berat menjadi spray minyak dengan bantuan daripada udara. Okey, itu maksud atomization. Okey, seterusnya science in carburetor. Okey, korang tengok dulu video ni. Apa itu sign in carburetor? Jadi kemudian saya akan terangkan lebih lanjut lah. When air is sent to one end of the horizontal tube, the pressure at the bottom of the tube in the water drops. The water is drawn up into the tube because of the difference between this pressure and the atmospheric pressure. This kind of pressure, which is lower than atmospheric pressure, is called negative pressure. Okey, seterusnya kita pergi ke Venturi. Apa itu Venturi dan apa kena-mengena Venturi dengan carburetor. Okey, macam biasa kita tengok dulu video, kemudian saya terangkan lebih lanjut. Next, we'll take a tube with a narrowed section and run the same experiment again, using smoke and water. You can see here that the air flows faster at the part of the tube which is narrowed. Before entering the narrowed section, the flow of air is comparatively slow. At this point, the negative pressure is weak, and the water is drawn only part way up the tube.
As the air enters the narrowed section, however, it moves faster. The negative pressure increases so that more water is drawn up into the tube. The flow of air now turns the water into a spray. We call this kind of tube a Venturi tube, and the section where the tube is narrowed is the Venturi. Okey, video ni menunjukkan eksperimen bila ada tiup yang berbeza dia punya diameter, apa efek dia dekat airflow. Okey, dia gantikan airflow ni dengan asap supaya nampak lah, sebab udara kita tak nampak. Jadi dia buat eksperimen ni, dia gunakan asap, kemudian dia set up macam dalam video tu, yang bawah tu cecair warna hijau tu air sebenarnya. Okey, korang boleh tengok bila asap tu pergi ke kawasan yang sempit, boleh nampak asap tu tiba-tiba menjadi lebih laju. Okay, kalau korang tengok ada dua section tiup tu, nampak air yang dekat diameter yang besar dia tak naik habis. Kemudian dekat yang diameter kecil, dia naik sampai dalam tiup kecil, kemudian jadi spray. Yang ni kita dah tahu spray ni adalah atomization. Bila udara bercampur dengan air, dia akan jadi macam ni lah. Untuk kes karburator, udara akan bercampur dengan petrol. Okey, ni disebabkan peristiwa ni yang korang boleh nampak, satu naik sikit, satu naik habis tu, disebabkan yang naik tak habis tu dia punya negative pressure tu kurang. Jadi kalau nak sampai air tu naik, negative pressure tu mesti kuat sampai air tu boleh naik sampai dia punya tiup. Okey, untuk tiup yang sempit ni, itu yang dinamakan sebagai Venturi. Jadi karburator kita tu sebenarnya adalah Venturi yang sebelah dalam tu. Okey, next kita tengok macam mana pula karburator beroperasi. The carburetor uses this Venturi to draw in fuel and turn it into a spray. When the piston moves downward during the engine intake process, air comes flowing into the cylinder. At this point, negative pressure is created at the Venturi so that fuel is drawn into the carburetor, turned into a spray and mixed with the air. Okey, ni macam mana karburator berfungsi mengalirkan campuran minyak, petrol dan udara ke dalam silinder. Okey, untuk contoh ni kau nampak itu enjin 4 stroke sebenarnya, sebab ada valve kan, tapi konsep dia sama je dengan 2 stroke. Jadi bila piston kau naik turun, dia akan menghasilkan suction. Maknanya dia akan sedut kau punya intake dan bawa ke karburator. Okay, dalam contoh ni dia sebut Venturi lah, sebab tu karburator kita dia mula-mula dia besar, kemudian dia kecil diameter dia, dan last kali tu dia besar balik macam dalam video tu lah. Okay, bila enjin menyedut ni, okay, udara akan bergerak dengan satu kelajuan yang ditentukan melalui RPM lah. Kalau RPM tinggi, dia punya kuasa sedutan ataupun suction tu kuat lah. Jadi bila ada udara yang disedut, okay, macam kita tengok video sebelum ni, Venturi tu akan dalam keadaan negative pressure. Maksudnya tekanan dalam Venturi lebih kecil berbanding tekanan atmosfer. Jadi minyak akan naik ke atas. Okay, berdasarkan atomization, dia akan jadi spray minyak dan terus bercampur dengan baki udara yang disedut ke dalam silinder. Okay, macam itulah karburator kita beroperasi. Sama je 40 atau 2T. Selesai part 1, kita ke part 2, iaitu knowing your carburetor parts. Jadi sebelum kita nak setting ke apa ke, kurang-kurang korang kena kenal part-part dalam carburetor, supaya untuk next slide tu kita tengok jetting effectiveness range tu ada kena mengena dengan bahagian part-part tertentu dalam carburetor.
Okay, ni gambar dia. Yang ni carburetor Mikuni VM yang selalu korang pakai dekat RZ 125, WR tu semua adalah jenis carburetor Mikuni VM, iaitu slide bulat. Ada juga carburetor yang slide petak, tapi itu kemudian lah. Okay, kita tengok part yang pertama, part choke. Okay, kalau baca tu, a choke valve is designed to restrict the flow of air in the carburetor of an engine. This help enrich the fuel air mixture, improving the ability to start an engine in low temperature condition. Okay, macam biasa kalau korang sedia maklum, choke ni kita guna untuk start engine motor kita pada waktu pagi. Okay, ni sebab korang punya campuran udara dan petrol dalam keadaan sejuk, dia tak cukup rich untuk menghidupkan enjin. Jadi kita perlukan satu sistem yang boleh tambah minyak dalam kita punya air fuel mixture. Okay, jadi dia design to restrict flow of air. Jadi bila udara kurang, dia akan lebih kepada minyak lah. Sebab tu pagi-pagi bila kita tarik choke, kita punya enjin akan lebih mudah untuk hidup. Okey, selesai pasal choke, kita pergi ke part seterusnya, pilot air screw. Okay, the air screw can be located either near the backside of the carburetor or near the front of the carburetor. If the screw is located near the back, it regulates how much air enter the circuit. If the screw is turned in, it reduce the amount of air and richen the mixture. Okay, sebenarnya skru ni dia ada dua tempat. Satu model tu dia akan letak dekat bahagian box angin. Okay, kebanyakan carburetor yang kita pakai memang yang jenis macam ni lah. Skru tu letak dekat bahagian box angin. Dan kalau tengok carburetor 125 pun macam tu, RZ pun sama, WR pun sama. Okey, kalau dia terletak dekat bahagian airbox, dia akan menambahkan udara bila korang pusing lawan jam, maknanya buka lah. Okey, yang satu lagi jenis, skru ni terletak dekat bahagian mulut carburetor yang masuk ke reed valve. Yang tu bila korang buka, dia jadi terbalik. Bila buka, dia akan menambahkan minyak. Okey, carburetor ni memang jarang-jarang kita dapat jumpa dekat Malaysia. Jadi yang kebanyakan kita pakai ni yang jenis belah airbox. Jadi macam yang kau baca tu, dia tulis it regulate how much air. Okey, yang tu sebab dia sebelah box angin. Kalau sebelah reed valve, dia akan tulis it regulates how much fuel enter the circuit. Jadi cara setup dia tu berbeza lah. Sebab kebanyakan kat Malaysia ni memang jenis macam ni carburetor dia. Jadi kita akan menambahkan udara bila korang buka. Tu maksud dia tu. Dia cakap regulate how much air enter the circuit. Okay, bila korang pusing ke dalam ikut jam, atau bahasa mudahnya tutup, dia akan mengurangkan udara, menambahkan minyak lah, efek dia. Bila korang pusing lawan jam ataupun buka, dia akan menambahkan udara. Jadi korang punya minyak akan bertambah menjadi kering, atau bahasa sebenarnya leaner. Okay, itu maksud pilot screw. Okay, part seterusnya, pilot jet. Okay, kita baca. The pilot jet is the part which supply most of the fuel at low throttle openings. It has a small hole in it which restrict fuel flow through it. Both the pilot air screw and pilot jet affect carburation from idle to around 1/4 of throttle. Okay, pasal pilot jet ni lah video yang kali ni saya buat sebenarnya. Sebab ada yang tak setuju, dia cakap pilot jet ni function dekat semua throttle opening. Jadi nanti saya akan tunjuk lebih lanjut mengenai pilot jet. Ada satu video tu untuk membuktikan yang saya punya claim tu benar. Dia sebenarnya bukan claim daripada saya pun, tu yang saya buat pembacaan. Mikuni Corporation pun buat
graf menunjukkan effectiveness pilot jet tu hanya dekat idle sampai 1/4. Tak apa, nanti kita tunjuk video untuk membuktikan kata-kata saya ni. Okey, kalau kau tengok pilot ni dia ada lubang-lubang kecil. Okey, yang tu sebenarnya untuk air bleed. Tapi air bleed nanti saya tunjukkan lebih lanjut macam mana ataupun apa fungsi lubang-lubang tu. Okey, dia pilot ni sebenarnya memang berkait rapat dengan air screw tu. Sebab dia punya orang kata circuit dia tu overlap each other. Jadi apa tujuan pilot jet ni? Dia sebenarnya untuk control bila korang bawa slow, atau bahasa mudahnya low throttle opening lah. Jadi bila low throttle opening, mestilah 1/4 ke bawah. Kalau setengah ke full throttle tu dah bukan low throttle opening, tu dah high throttle opening. Okay, itu maksud pilot jet. Baik, selesai pilot jet, kita tengok pula part yang seterusnya, jet needle. Okay, ayat dia, the jet needle is a long tapered rod that control how much fuel can be drawn into the carburetor venturi. The thinner the taper, the richer the mixture. Okay, macam korang sedia maklum, jarum ni berbentuk rod yang ditaper, ataupun bahasa mudah macam satu kon yang di stretch sampai dia panjang kan. Okey, dia kontrol berapa banyak minyak yang masuk ke venturi carburetor. Okey, dia sebenarnya ada pasangan dia, iaitu needle jet. Jadi bila ruangan antara jet needle dengan needle jet ni besar, jadi minyak akan lebih naik ke atas. Okey, lagi satu yang dia beritahu, the thinner the taper, the richer the mixture. Maksudnya kalau dia runcing, tajam, okey, dia akan merichkan lagi korang punya campuran minyak dan udara. Okey, itu maksud dia jet needle. Okey, sebenarnya saya memang suka set jet needle ni dengan cara mengasah dia. Jadi saya alter balik dia punya tapered tu. Ni biasanya kalau 1 to 5 memang saya buat asah jarum ni lah. Banyak bahagian yang saya asah. Kalau untuk RZ double R biasanya saya asah hanya sebelah hujung je. Okey, itu part carburetor jet needle. Okey, ni part yang seterusnya, kembar kepada jarum ataupun jet needle, needle jet. Okay, the needle jet or nozzle control the fuel air mixture up to 3/4 throttle. How it overlap with the jet needle depend on the jet orifice inner diameter, air bleed holes, and type of nozzle screen. Most modern Japanese carburetor use a fixed needle jet assembly which cannot be removed. Okey, yang bahagian ni biasa kita budak-budak Malaysia memang tak pernah usik lah needle jet ni, sebab dia memang ada satu saiz je dekat Malaysia. Sebenarnya dia ada beberapa saiz. Dia sebenarnya macam main jet juga. Dia ada lubang sebelah dalam. Jadi bila angka dia tu besar, macam main jet 100, dia lagi besar daripada main jet 50 contohnya kan. Jadi needle jet ni sama dia macam tu. Konsep dia ada lubang. Tapi sebab kita memang tak set benda ni, maknanya kita tak tukar kan dalam carburetor, jadi kita anggap dia sebagai constant je lah. Dia tidak berubah, jadi kita hanya alter dia punya jet needle ataupun jarum tu. Okay, sebab ni tak ada adjustment, saya tak perlu terang lebih lanjut lah atau lebih lebar mengenai needle jet ni, sebab kita memang pakai needle jet jenis standard yang datang dalam carburetor. Okey, part seterusnya, bahasa pasarnya kalau kita dekat Malaysia ni panggil slide. Dia sebenarnya nama yang sebetul-betulnya adalah throttle valve. The throttle valve will have a cutaway on the air box intake side of the carburetor, and it basically impact the pressure signal across the pilot and needle jet
by altering the cutaway size of the throttle valve, the pressure or signal of airflow through the carburetor can be changed. Therefore, a smaller cutaway will have a stronger signal due to creating lower pressure, thus a richer condition than a larger cutaway wheel. Okey, dia throttle valve ni kalau kau perasan dia disebut cutaway kan. Sebenarnya dia macam dah terpotong. Okey, dia varies by the height of the cutaway. Maknanya lagi tinggi dia punya potongan, lagi banyak airflow boleh pergi masa range pilot dan needle jet. Maknanya dekat low throttle opening lah ni. Okey, macam biasa sebab kita kat Malaysia pun memang pakai yang standard, kita tak ubah pun dia punya slide. Okey, yang korang besarkan slide tu sebenarnya tu lain konsep lah. Yang macam ni kita cerita pasal dia punya cutaway. Okey, lagi tinggi cutaway tu lagi banyak udara masuk. Okey, bila cutaway tu kecil ataupun rendah, okey, dia akan mengkayakan minyak ataupun bahasa putih dia richer lah tu. Okey, macam saya cakap tadi, sebab yang slide ni pun korang tak ada buat tukar-tukar. Dia sebenarnya slide ni ada jenis-jenis dia. Daripada langsung tak ada cutaway kepada cutaway yang tinggi. Tapi sebab kita tak set belah slide ni, jadi kita anggap dia sebagai constant, tidak berubah. Kita tumpu kepada part-part yang lain. Okay, selesai untuk throttle valve atau bahasa pasarnya slide. Okay, next main jet. Okay, yang ni kita memang sedia maklum lah. Dan juga benda ni lah yang selalu customer atau member-member yang selalu main motor akan tanya berapa saiz main jet, berapa saiz main jet kan. Jadi sebenarnya tak boleh. Bukan macam tu cara dia untuk set carburetor ni. Carburetor ni kau kena try and error. Okey, jadi main jet ni antara komponen yang paling penting lah. Sebab kita nak dia cukup minyak. Kalau tak nanti akan berlaku knocking tu sebenarnya masalah head lah. Tapi kalau minyak kurang, dia boleh juga menyumbang kepada knocking. Okey, main jet ni dia control the fuel when you open up the throttle between 3/4 to WOT ni wide opening throttle, atau bahasa mudahnya full throttle lah. Okey, dia control dekat range tu lah. Jadi macam yang korang selalu tengok saya setting tu kan, ada kadang setting tendang, kadang setting senak. Tu sebenarnya bergantung kepada tahap modifikasi lah. Okey, macam yang semua sedia maklum, main jet ni ada nombor. Lagi besar nombor, lagi banyak minyak akan mengalir lah. Dia akan mengalir ke needle jet dan seterusnya pergi ke venturi ataupun belah dalam carburetor tu lah. Kita dah bincangkan pasal venturi, jadi itulah maksudnya. Okey ya. Itu komponen main jet. Okey, kita pergi ke part yang terakhir, iaitu power jet. Okey, tak semua carburetor ada power jet. Jadi macam korang tengok ke gambar tu, dia terletak dekat bahagian airbox. Okey, tengkuk yang pergi ke airbox punya boot tu, dia ada satu macam device tu dan satu metering rod. Tu power jet lah. Kalau korang tengok carburetor 125 tak ada, RSX pun tak ada, WR pun tak ada. Jadi carburetor ni yang saya sebut tadi tu tak ada power jet. Okay, the power jet Mikuni has an additional jet that is designed to operate in the higher RPM range and throttle opening. Okay, dia sebenarnya nak top up main jet. Sebab bila korang full throttle terlampau lama, dia ada kecenderungan untuk main jet menjadi lean. Jadi sebab tu kita set tendang semua tu sebenarnya dalam keadaan rich. Jadi bila lama kita hold, minyak tu tak akan drop sampai ke tahap dia boleh merosakkan korang punya cylinder block. Okey, power jet ni sebenarnya Mikuni yang buat dulu. Kemudian ditiru oleh lain-lain pembuat carburetor lah. Kalau korang tahu, pembuat carburetor yang paling famous adalah Mikuni dengan Keihin. Itu dari Jepun. Kalau Itali kita ada Dell'Orto. Dell'Orto ni dia lagi
pelik sikit carburetor dia sebab dia punya jetting tu banyak. Okey, kita fokus kepada carburetor Mikuni sebab ni yang kita orang pakai. Dan yang dekat motor korang pun memang carburetor Mikuni. Okey, macam mana power jet operate? Dia sebenarnya hanya operate bila dekat full throttle opening. Jadi dia akan top up minyak dekat circuit ni lah full throttle tu. Dia ambil minyak daripada pelampung. Okay, nampak dia sebenarnya ada wayar daripada pelampung yang paling bawah tu, dia akan naik ke atas. Okay, macam mana minyak boleh naik sampai ke atas sedangkan dia tak ada pump kan? Biasa kalau kita nak melawan graviti, kita perlukan ada satu pump. Dia konsep dia sama dia macam Venturi. Bila negative pressure dia tu kuat, dia punya perbezaan tekanan antara atmosfer dengan tiup tu akan besar. Jadi dia akan menghasilkan suction. Jadi dia sedut minyak dan dia bawa ke dalam Venturi. Okey, dia perlukan full throttle dan higher RPM sebab bila low RPM, dia punya negative pressure tu tak cukup kuat untuk menyedut minyak. Sebab tu dia didesign untuk operate dekat higher RPM dengan full throttle opening. Sebab dia nak cover dia punya perbezaan negative pressure lah. Bila cukup kuat baru minyak tu naik. Okey, selesainya untuk power jet. Okey, tu selesai part-part dalam carburetor. Harapnya korang boleh faham lah setiap part dalam carburetor ni dan apa maksud di sebalik part tersebut. Okey, kita tengok video mengenai VM carburetor yang saya ambil daripada YouTube. Okey, video ni bukan saya buat sebenarnya. Video VM ni tu video daripada Suzuki, dia tunjuk pasal VM carburetor. Jadi kita tengok video ni. There are various types of carburetors used in motorcycles. The most popular of these is the VM type carburetor. Let's take a look at the basic construction of this type of carburetor. One of the main parts that make up the VM type carburetor is the main bore, along which air flows when it is taken into the carburetor. Another main component is the throttle valve, which controls the amount of fuel and air by changing the diameter of the main bore. A third is the float chamber, which keeps the fuel at a constant level. Other main parts of the carburetor are the jet needle, which determines the amount of fuel and air used, the various types of jets, and the passages in which they operate. The throttle valve is joined to the throttle grip by the throttle cable. As the grip is turned, the throttle valve moves up and down. At this point, the diameter of the main bore is changed by the throttle valve, so that the Venturi goes into action. The amount of air supplied to the engine is controlled by changing the position of the throttle valve. When the throttle valve is in its lowered position, less air is supplied to the engine, and when the throttle valve rises, the amount of air increases. The throttle valve is equipped with a tapered jet needle, which is positioned inside the needle jet. As the throttle valve moves up and down, the jet needle moves up and down with it. As the jet needle moves upwards, the passage through which the fuel moves gradually grows larger, increasing the amount of fuel drawn into the engine. Thus, in the VM-type carburetor, the up and down movements of the throttle valve and jet needle are what determine the amount of fuel-air mixture supplied to the engine. Okay, bila selesai video tu dimainkan, jadi korang boleh tengok dia ada terangkan secara ringkas macam mana VM carburetor beroperasi. Jadi untuk next slide ni saya akan tunjukkan lebih lanjut fungsi-fungsi setiap part dalam carburetor.
Okey, selesai part 2, kita pergi kepada part yang ketiga, jetting effectiveness range. Okey, ini antara part yang paling penting lah. Dan part ni juga adalah part yang paling ramai kurang faham. Jadi itu yang dia orang attack saya tu. Sebab dekat video yang pasal pilot jet tu, yang nak tentukan besar ke kecil tu, ada 2-3 orang yang tak setujulah dengan saya punya komen yang cakap pilot jet tak function dekat full throttle kan. Tak apa, nanti saya tunjukkan video untuk membuktikan kata-kata saya tu. Okey, part 3 ni pasal jetting chart, dia punya effectiveness lah mengikut throttle opening. Jadi korang mungkin dah familiar dengan graf ni. Okey, kalau korang Google pun kau akan jumpa ni. Okey, bila kau Google cara set carburetor, biasanya graf ni akan muncul dekat kau punya carian tu lah. Okey, kita tengok dia ada beberapa bahagian. Jadi saya hanya fokus dekat bahagian yang kita pemain-pemain Malaysia selalu adjust. Jadi bahagian straight diameter saya tak ada buat dia punya kajian lah. Sama juga dengan throttle valve cutaway. Kita hanya fokus dekat pilot jet dengan air screw, kemudian clip position, needle taper dan juga main jet. Okey, biasa macam saya lah. Kalau saya set carburetor, mula-mula saya akan adjust pilot jet dengan dia punya air screw lah. Cara dia macam mana, yang macam video sebelum ni lah. Saya tunjuk macam mana nak tahu pilot tu terlampau besar atau terlampau kecil. Jadi korang kena set macam dalam video tu, dia tidaklah terlampau besar dan juga tidaklah terlampau kecil. Sebab kalau kecil nanti payah nak hidup. Jadi saya selalu amalkan pilot tu besar sikit, supaya pagi-pagi korang tak payah tarik cok. Tu cara saya lah. Kemudian yang air screw tu biasa pusingan dalam 2 ke 3 pusingan 180 darjah. Okey, kita tengok dulu effectiveness of pilot jet dan juga air screw. Okey, korang tengok video ni, dia akan terangkan pasal effectiveness of pilot jet dengan air screw. Kemudian saya akan terangkan lebih lanjut lah. Okey, sama-sama kita tengok. The system that supplies fuel-air mixture to the engine at low speed is called the pilot system. In this system, both fuel passages and air passages are provided, assuring that the fuel-air mixture can be supplied to the engine even when the throttle valve is mostly closed. When the engine is rotating at low speed, for example, when it is idling, air that comes in from the pilot air passage and fuel coming in from the pilot jet is mixed and sprayed out through the pilot outlet. It is then mixed with air that has passed through the throttle valve, creating the right mixture for the engine at low speed. The pilot jet measures the amount of fuel flowing to the engine during low-speed rotation. The volume of air coming in through the pilot air passage can be adjusted by the air screw. Tightening the screw narrows the passage and reduces the amount of air coming in, so that a richer air-fuel mixture is produced. Okey, macam yang kau tengok pada awal video tadi, dia ada sebut pilot system. Sebab sebenarnya dalam carburetor dia ada 3 sistem lah. Satu starting system, kemudian pilot system dan yang ketiga main system. Okey, macam mana pilot dapat udara ataupun dalam bahasa Inggeris dia air. Kalau korang tengok dekat belakang carburetor yang pergi ke carburetor boot ataupun airbox tu, korang ada nampak ada lubang. Okey, tu sebenarnya lubang untuk pilot jet bercampur dengan minyak yang ditarik daripada pilot. Okey, sebab throttle valve masa tu kita tak buka, jadi udara dah kena block dekat situ. Jadi dia dapat
udara daripada lubang yang lubang kecil yang saya sebut tadi lah. Dia bypass venturi yang besar tu, dan dia akan bercampur dengan minyak daripada pilot jet. Okey, itu cara pilot jet dapat dia punya udara. Okey, saya reverse balik video ni. Okey, kita boleh tengok macam mana pilot tu mengeluarkan minyak masa kita tak buka throttle valve lah. Maksudnya kita tak main throttle. Okey, minyak akan ditarik daripada pilot, dia akan keluar dekat pilot outlet. Jadi kalau kau perasan ada satu lubang selepas throttle valve tu, itu lubang untuk pilot outlet. Jadi dari mana dia ambil udara? Kalau kau tengok belah belakang tu, daripada carburetor air boot ataupun box angin, dia ambil udara, dia bypass venturi melalui lubang yang kecil tu. Kalau kau perasan juga daripada gambar video ni, ada satu skru tu, itu skru angin. Sebab dia terletak dekat sebelah airbox. Jadi dekat situ dia kontrol udara yang bypass tu ke pilot. Jadi bila kau buka, dia akan lebih besar lah sebab tak ada halangan. Jadi lebih besar atau banyak udara akan masuk. Bila kau tutup, dia akan restrict airflow. Jadi dia akan merichkan minyak. Okey, ini macam mana pilot mengeluarkan minyak masa kita tak tarik throttle. Okey, kau boleh tengok dekat bahagian air screw ni, korang tengok dia dah belah carburetor tu. Jadi korang boleh nampak apa yang jadi bila kau pusing atau tutup skru ni. Nampak dia macam tapered rod juga. Dia akan merestrict aliran udara bila kau tutup ataupun ikut jam. Okey, bila buka, dia akan benarkan lebih banyak udara mengalir. Okey, dia ni mengalir dekat bypass yang saya tunjuk tadi. Dia daripada bahagian belakang carburetor. Okey, belakang bermaksudnya bahagian airbox lah. Tu macam mana air screw berfungsi, kau boleh nampak dengan jelas sebab yang ni dia tunjuk dia siap buat keratan. Okey, selesai pilot jet dengan air screw punya effectiveness range. Kita seterusnya pergi kepada needle taper. Okey, korang tengok dulu video ni, kemudian macam biasa saya akan terangkan selanjutnya. The passages that supply fuel to the engine at medium and high speeds make up what we call the main system. The main system also has two kinds of passages, those which carry fuel and those which carry air. When the throttle valve moves upward so that the needle jet passage is opened, the venturi mixes the fuel coming in through the main jet and air coming in through the main air jet. This mixture is then sprayed from the needle jet. The amount of air mixed with the spray is determined by how far the throttle valve is open. Thus, the right mixture of air and fuel is supplied to the engine. The main jet measures the amount of fuel flowing to the engine at medium and high speeds. The main air jet measures the amount of air mixed with the fuel drawn into the carburetor. Each jet is stamped with a number indicating the size of the hole in it. A larger number indicates a larger hole diameter. At the tip of the needle there are 5 grooves. When the clip is lowered, the jet needle is pulled upwards so that the amount of fuel dispensed from the jet needle is increased. And this produces a richer fuel-air mixture. Okey, tadi kau nampak bila slide tu ternaik sikit, ataupun kalau ikut daripada graph effectiveness tu start daripada near 1/4. Jadi dia ada ruang antara needle jet dengan jet needle. Jadi minyak daripada main jet akan naik ke atas, dia akan bercampur dengan main air jet. Okey, main air jet ni
Untuk carburetor Mikuni dia tak ada jetting lah, dia hanya ada lubang. Sebab ada certain carburetor dia ada satu jetting dekat bahagian belakang carburetor. Sebenarnya untuk alter lubang tu lah, tapi untuk case Mikuni carburetor macam RSX dia tak adalah, dia ada hanya satu lubang saja. Jadi minyak daripada main jet ditarik melalui needle jet dengan jet needle. Okey, bercampur dengan udara daripada main air jet akan menghasilkan spray dekat venturi. Jadi dekat situlah effectiveness of needle jet dan jet needle akan start beroperasi. Okey, kau tengok ni saya dah reverse sikit video ni dekat bahagian yang ada tulis main air jet dan juga main jet. Okey, untuk carburetor RSX, sebab paling famous kita setting memang carburetor RSX, main air jet tu tak ada. Dia hanya ada lubang straight lah masuk ke main jet punya sistem. Okey, dia masuk sebenarnya dekat needle jet. Kalau korang pasal needle jet ada lubang-lubang tu kan. Okey, dari situlah udara masuk ke bahagian jarum. Okey, kalau kau tengok main air jet ni yang dah terbelah tu, dia macam main jet kan, dia macam jetting lah. Tapi untuk carburetor RSX macam saya cakap tadi, dia tak ada. Kita hanya ada satu laluan saja. Yang macam main air jet ni dia boleh adjust lubang tu. Yang macam kita memang tak boleh adjust lah. Okey, tu konsep dia. Udara ditarik ke needle jet melalui main air jet, manakala minyak ditarik ke needle jet melalui main jet. Okey, bahagian klip dekat jet needle ataupun jarum tu dia ada 5 groove. Kita nak adjust klip tu kan. Jadi dia boleh naik turunkan korang punya jarum. Jadi macam yang sedia maklum, bila kau letak klip dekat position paling bawah, korang punya jarum tu akan tergantung. Jadi dia punya minyak akan jadi lebih. Manakala pada kedudukan paling atas klip akan membuatkan jarum turun ke paling bawah yang dia mampu turun lah. Jadi dia akan mengurangkan minyak. Jadi korang boleh alter jarum melalui 5 position ni lah. Sebab tu saya suka pakai Bosch ataupun Mili untuk carburetor RSX. Sebab kalau guna Catalyte dia hanya ada 3 groove. Jadi dia punya variasi tu limited sikit lah kalau kau nak compare dengan Bosch dan Mili. Okey, itu cara macam mana kau nak alter jarum. Tapi sebenarnya cara saya ada cara tambahan. Saya alter dia punya root melalui asah jarum. Jadi nanti ataupun untuk next video, kalau saya rajin, saya akan dedahkan macam mana nak asah jarum. Tapi buat masa ni, kita anggap kita tak asah jarum, kita hanya alter dengan clip position. Okey, part last dalam jetting chart, kita pergi kepada main jet. Okey, macam biasa, tengok dulu video, kemudian saya teranglah. If the throttle grip is turned further, we reach the middle and high speed ranges, and the throttle valve is pulled upwards even further. The negative pressure near the pilot outlet drops, so less fuel comes from the pilot system. More fuel comes from the main system, however, and more air from the main bore, so that a large volume of fuel-air mixture reaches the engine, boosting the power. Okey, tu video dia dah tunjukkan macam mana main jet berfungsi. Jadi bila slide tu dah full throttle ataupun WOT, korang punya bore carburetor ataupun dia punya venturi akan berada pada kedudukan paling besar yang dia boleh lah. Jadi dekat sini pun sebenarnya dah boleh menjawab saya punya claim yang pilot jet dah tak berfungsi ataupun tak efektif dekat range ni. Okey, kalau kau tengok tadi video, tiba-tiba minyak dekat pilot dah tak keluarkan. Okey, itu disebabkan negative pressure untuk pilot pada kedudukan full throttle ni dah berkurang. Jadi macam video awal tadi, bila negative pressure kurang, minyak tu naik separuh je. Ataupun langsung tak naik sebab tak cukup kuat suction.
Kalau kau tengok pun pilot tu dia kecil. Kalau kau tengok lubang dia compare dengan lubang main jet, jauh beza kan. Sebab tu saya cakap dekat full throttle, efektif of pilot sebenarnya dah tak ada. Ni dah dibuktikan lah. Dia disebabkan negative pressure dia dah tak cukup kuat. Kenapa negative pressure dia drop? Sebab korang punya venturi dah berada pada kedudukan paling luas, paling besar. Pilot dia fungsi bila slide tu 1/4, maknanya venturi tu dah di block. Jadi dia akan seolah-olah menghasilkan venturi yang kecil. Jadi bila kecil atau narrow, negative pressure dia kuat. Jadi dekat situ pilot start keluar. Jadi bila case main jet ni, dia beroperasi bila full throttle dan juga pada RPM yang tinggi. Sebab kalau kelajuan udara tak cukup tinggi, minyak tu tak akan naik habis lah. Sebab speed air flow tu tak cukup laju untuk merendahkan tekanan ataupun negative pressure tu. Negative pressure ni maksudnya merendahkan tekanan. Jadi bila main jet main jet ni bila terbuka slide paling luas, baru dia start fully function lah. Macam dalam gambar juga dah tunjuk pilot dah berhenti mengeluarkan minyak. Harapnya pembuktian ni bolehlah diterima oleh mereka-mereka yang tak percaya saya cakap tu main jet, pilot jet dah tak berfungsi dekat full throttle. Dia sebenarnya ada sikit minyak ke tak ada, langsung bergantung kepada bore korang punya carburetor. Kalau carburetor besar tu memang langsung tak ada lah, sebab bore dia dah cukup besar. Tu main jet dan juga penerangan kenapa pilot dah tak berfungsi pada range ni. Selesai part-part yang penting dalam carburetor tuning teori. Tuning tu maksudnya kita tune lah, kita tukar-tukar part-part dia sampai ngam dengan kita punya aplikasi. Aplikasi ni bermaksud highway ke, kilo ke, drag ke. Itu part yang paling penting lah untuk korang faham part 1, 2, 3 tu. Untuk part yang keempat, 5 dan 6 itu adalah part-part lain yang dalam carburetor tapi kita tak buat adjustment. Jadi ada air bleeder, ada choke, ada starting system. Itu adalah part-part yang memang ada dalam carburetor. Jadi kita tengok dulu part yang keempat, air bleeder. The carburetor also involves a number of other elements. And all of these various processes make it possible to supply the ideal fuel-air mixture to the engine to match the current driving conditions. For example, air bleeders are provided in both the main system and the pilot system, at the point where the fuel and air intersect. These air bleeders help to turn the fuel-air mixture into a spray. Let's try an experiment to see exactly how the fuel is atomized into a spray. You know that if you make holes in a straw and breathe in, both water and bubbles are drawn up the straw together. If you make the holes bigger, the bubbles get bigger too. Using this principle, we made several small holes in the side of the pilot jet, in the pilot system, and in the needle jet, in the main system. The air and fuel coming from the pilot air jet and the main air jet are mixed and bubbles are produced. This makes it easier to turn the mixture into a spray as it passes through the venturi. In order to supply a stable mixture of fuel and air to the engine, the float section is designed to make sure that the level of fuel that has accumulated in the carburetor remains constant. The float section consists of a float suspended on the fuel inside the float chamber and a needle valve which is joined to the float and moves together with it.
When the fuel flows into the float chamber, the float is suspended on the fuel. And when it reaches a certain level, the needle valve closes off the entrance to the chamber so that no more fuel can come in. When the fuel level drops, the float drops also, allowing the needle valve to open so that more fuel can flow into the chamber. As the engine rotates, the float carries out this action over and over, keeping the float level at a specified position. This enables the amount of fuel sent to the Venturi and the pilot outlet to be kept stable. If the float level in the carburetor should happen to drop below the specified position, the volume of fuel propelled from the Venturi section decreases. If the float level is too high, however, the volume of fuel from the Venturi section increases and the engine is no longer supplied with the right mixture of fuel and air. Okey, air bleeder ni sebenarnya lubang-lubang yang terdapat dalam, pertama dalam pilot jet, korang perasan dekat dia punya dinding tu akan ada lubang-lubang. Kemudian dekat needle jet, kalau korang buka needle jet tu, korang akan nampak dia pun ada lubang-lubang. Jadi sebenarnya kalau korang tengok main jet, dia pasang dekat needle jet kan. Jadi needle jet campur main jet tu sebenarnya macam oversize pilot. Dia sebenarnya untuk kontrol minyak yang lagi lebih dekat throttle opening yang lagi lebih. Sebab tu pilot ni lubang-lubang dia kecil. Air bleeder ni dia punya tujuan dia untuk mencampurkan udara dengan minyak. Jadi kalau kau tengok eksperimen tadi, dia ada tunjukkan yang bila kau create suction, sebab ada lubang, udara akan tertarik sekali dengan untuk eksperimen tu dia buat pakai air lah. Jadi dia akan menghasilkan campuran udara dan juga air. Jadi bila korang besarkan lubang, dia akan melebihkan lagi udara. Jadi campuran udara dan minyak akan dia sebenarnya campuran minyak akan kurang, ataupun orang cakap dia leaner, sebab gelembung udara lagi banyak. Itulah fungsinya air bleeder ni. Dia tujuannya untuk mencampurkan udara dengan minyak apabila berlaku suction. Macam mana suction berlaku? Itu pasal Venturi dengan negative pressure. Dekat bahagian air bleeder ni, dia ada juga tunjuk macam mana pelampung carburetor beroperasi. Jadi korang boleh tengok dia operate melalui pelampung dan juga needle valve. Needle valve tu yang jarum yang keluarkan, dia membenarkan minyak keluar bila pelampung ke bawah, dan dia akan tutup bila pelampung ke atas. Ni penting sebenarnya untuk sebelum set carburetor, pastikan paras minyak dalam takung pelampung tu cukup. Sebab efek dia, kalau minyak punya level tu tidak berada pada level yang sepatutnya, dia akan mengakibatkan minyak kurang ditarik ke dalam Venturi. Akan berlaku sebaliknya juga kalau minyak tu terlampau tinggi. Jadi dia akan menyebabkan aliran udara tersekat. Jadi itu yang kalau minyak korang overflow, motor tiba-tiba mati. Sebab laluan udara dah tertutup dekat minyak. Jadi sebelum korang setting carburetor dulu, perlu cek dulu biar paras minyak tu dalam keadaan yang recommended by carburetor factory lah. Jadi yang ni korang perlu mahir lah macam mana nak adjust pelampung tu kan. Jadi sebelum setting carburetor, pastikan korang punya paras minyak dalam pelampung berada dalam paras yang sepatutnya lah. Yang ni selalu orang miss, dia tak cover kan. Jadi korang kena check ni dulu, baru senang nak setting yang lain-lain, sebab dia akan effect korang punya setup.
Okey, part seterusnya choke system. Okey, choke system ni terletak dekat starter system. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita ada 3 sistem dalam carburetor. Starter system, pilot system dan juga main system. Jadi untuk starter ni sebenarnya nak start. Kalau factory punya motor kan, kalau keluar kilang atau keluar kedai, pagi-pagi nak start mesti tarik choke kan. Ni bahagian dia lah. Choke system untuk start motor waktu pagi. Jadi kalau macam saya set, saya akan buat sampai korang tak perlu start menggunakan choke. Dia sebenarnya kau besarkan sikit dia pilot. Jadi pilot tu dah cukup rich untuk menghidupkan motor. Jadi kita tengok dulu video penerangan pasal choke system. When the engine is just being started and has not yet warmed up, it needs a richer mixture with less air in it. There has to be a way to bleed the air out and supply a richer mixture to the engine. This is done by the starter operation system, which temporarily increases the amount of fuel when the engine is started and shuts off the flow of air to make the fuel-air mixture richer. The starter system also has air and fuel passages, and the starter valve is positioned at the point where these passages intersect. When the starter valve is opened and the engine started up, the negative pressure created by the engine draws fuel through the starter jet and into the carburetor. This fuel combines with that in the pilot system to supply a richer mixture to the engine. Baik, kalau tengok daripada video, dia cakap perlu ada satu cara untuk merestrict aliran udara semasa enjin baru nak hidup ataupun dia belum berada dalam tahap kepanasan yang sepatutnya untuk enjin tu operate. Jadi sebenarnya choke ni dia akan memutuskan saliran udara. Okey, saliran udara ni dia ambil daripada pilot system, daripada pilot eject lah maksud dia tu. Jadi dia akan block udara tu, jadi minyak, campuran minyak akan lebih rich, jadi dia akan memudahkan motor korang hidup waktu pagi, waktu suhu sejuk. Okey, dia punya effectiveness hanya berlaku dekat area pilot. Tu kadang saya tengok budak-budak setting bila dia layan highway full throttle, tiba-tiba dia tarik choke. Dia sebenarnya tak ada fungsi pun masa full throttle. Sebab dia macam yang saya terang tadilah, sebab dia punya negative pressure dah drop, jadi minyak tu takkan naik sampai lubang pilot outlet dengan choke outlet. Jadi kalau kau tengok dia ada 2 passage tu kan, 2 laluan tu, satu untuk pilot, satu untuk choke system. Jadi dia sebenarnya untuk menambahkan lagi minyak. Okey, macam mana minyak tu tambah? Sebab choke ni dia block aliran udara, jadi campuran korang akan menjadi rich. Okey, itu macam mana choke system beroperasi. Okey, kita tak buat adjustment dekat choke system, jadi kita tengok je lah. Okey, korang dah faham pasal choke system ni. Jadi lepas ni kalau fly tu, kalau tiba-tiba kau rasa motor macam nak jam, kau tarik choke, kau anggap dia tak jam, tu sebenarnya salah lah. Okey, dia tetap akan jam sebab choke system tidak efektif masa full throttle. Okey, selesai untuk choke system. Okey, part yang terakhir ni starting system. Okey, starting system ni sebenarnya nak tunjuk apa yang berlaku dalam carburetor bila kau cuba nak hidupkan enjin pada waktu pagi ataupun pada waktu enjin tu masih sejuk. When the engine is cold, the starter valve is activated to start the engine.
If the throttle grip is opened at this point, it actually becomes harder to start the engine. This is because opening the throttle valve sharply reduces the amount of negative pressure generated by the engine, which results in less fuel being dispensed. It also allows a larger volume of air to be taken in, causing the fuel-air mixture to be leaner. Okey, kalau kau tengok video tadi, dia ada bagi tahu masa nak hidupkan motor, kau orang tak boleh full throttle. Sebab kalau kau full throttle, minyak daripada pilot system dengan starting system choke, dia akan less drawn minyak sebab negative pressure dah drop. Okey, sebab negative pressure drop ni sebab dia punya bore tu dah buka semaksimum yang mungkin. Jadi masa tu juga udara dah start masuk, sebab piston kan dia dah suction kau punya carburetor. Sebab tu kalau kau start masa full throttle, selalunya memang payahlah nak hidup. Dia sebenarnya kau orang kena tak payah tarik throttle ataupun tarik sikit supaya minyak mengalir maksimum dekat pilot system dengan starting system. Itu yang kadang-kadang dulu kalau kau perasan pemain-pemain lama, kalau motor tu tak hidup, dia akan tutup muncung carburetor tu. Maknanya airbox tak pakai lah. Okay, kalau kau try buat, bila kau tutup muncung tu, tiba-tiba kau punya tangan akan basah dekat minyak petrol. Itulah konsep dia. Sebab dia akan merichkan minyak supaya kau punya motor mudah hidup. Sebab motor waktu pagi dan waktu sejuk, dia memerlukan campuran minyak yang rich untuk hidup. Okay, kalau campuran biasa tanpa tarik choke tu, dia berada dalam keadaan lean, jadi dia tak hidup. Okay, itu sebab choke ni dibina. Dia dibina untuk memudahkan korang hidupkan enjin pada waktu pagi dan juga pada waktu enjin itu sejuk. Okey, tamat sudah kita punya slideshow. Jadi harapnya para penonton boleh faham lah pasal carburetor tuning theories, boleh faham dia punya part-part dan macam mana setiap part beroperasi serta dia punya effectiveness range dia tu, belah mana yang kita perlu tukar supaya dia efek untuk setiap throttle range yang kita buat. Juga harapnya dapat menyelesaikan masalah kekeliruan pasal pilot jet tu. Sebab video ni macam yang saya cakap tadi, untuk menjawab persoalan yang saya punya penonton cakap dia beroperasi untuk keseluruhan total opening range. Tapi saya dah tunjukkan sebenarnya tidak, dia hanya operate 1/4 ke bawah. Okey, jadi harapnya video ni dapat memberikan ilmu kepada korang supaya bermanfaat untuk setting carburetor. Okey, bagi sesiapa yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.